салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Elon TG. Бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастем. Бародари азиз, пеш аз видеоро чиро дар сами шумо бирасонам. Тангени фурӯшӣ соли 2008 сола бародаро, газ бензин, нархш 20000 сомона бародаро, бо савдо мешава, алишия мешава ба Хеҷбек. Номерош дар рӯи якам мондагиён бародаро, занг зана якам кати муомила кунед, айноҳияи Темурвалӣ мебошад. Бадои азиз, аз шумо чӣ хоҳиш карда мешавад ки ҳамин лайки моро 1000 кунед, ҳамат хоҳиш ин ҳамин кор кунед, ҳамун лайкмони хинеста ку бародаро, мо беҳтаринашро пешкаш шумо мегардонем ва касоне ки мошинашро дар канали мо, яъне дар YouTube дида мехоҳад, номери WhatsApp дар рӯи экран мондагӣ марҳамат муроҷиат кунед. Раҳмат бори дигар барои дастгириятон. Тамошои хубро таманно дорем. азиз, пешай навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метам. Грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешава. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. 6 та номеро шамондагим, ин номеро имо, Viber, WhatsApp дора. 2 та номерои Тоҷикистон шам ҳастай. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳромай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. Мерседес бародаро, соли 94 сол, объемш 10 сӯришвориш, газ бензин, уҷратош 1 сола, пурсидагӣ надора бародаро мегасоебош. ҳозир транша навор мегирем. Дару пеш электропакет, коробкаш механик, классика бародаро, дисплей дора. Сеса 47,000 пробегаштаги, кондиционер дора, кор мекунад бародаро. Дару вақти рӯшиной зелени вақти бижда падгароне. Салониш кожни бошад. Задний камера дора кор мекунад. Газаш моторш бародаро, 48 та номер телефон та бугака 48 та сомона 94 Яке простое, Простое консервиш. Я на видишь, да? Не было ки простое, баранка. номер телефона чанд? 95 70 50 номериш катя занг зада бародаро. чашка пашка бародаро, ҳамаша Мерседес бародаро, соли 99 сол, объем 4 сӯришвориш, газ бензин, уҷратош 1 сола бародаро. Elon TG aka. Elon TG. Elon TG. Скозаска худиш бародаро. Дару ақибаш ручной, стелни ақибаш депазгалони.
коробкаш механик классика бародаро 227000 пробег гаштаги лек кунандаро Chance ou merci? 65 تا اینا موتورش بالدارو راست خودش کلاکا نرخ 65000 نمره تلفن اکا میخرم شده نمره تلفن گازی و راچور بدایم نمره تلفن اکا بهترین ماشینه شما سالدام شد سرزا نمره تلفن او اکرم تیمشه 900 39 407 زن زبادارو اکم بهترین ادامه اینخ اگر اکم بود کمتر سودا میشه 65000 مرسدس بالدارو سالش 99 سال بالدار عزیز ماشین پروست اومگم بهترین ماشین پروست شدگی نسه خیر نور مکن ختم بیننش بالدارو چنگ خوله 99 سال ابی سوشورش بنزین خالی جاتوش دینه بالدارو ماشین توزنگ میکنی با میبینی کیف میکنی واسه خو یک کیلومترش بعد دیسکو 4 تا پلاستوی سالونش کاج نیست 4 تا رکتا پاکت سنی عقبش دو پازگالان نیست کانسانر داره؟ یا خاطر 4 تا رکتا پاکت کانسانر داره کار میکنه 360000 پرابه گشتگه elegant motor. اینا موتورش راست خودش خیلی که موتور مثلا میخنم نرخش 50000 علیشی میشوه نمیشوه نرخش 50000 بالداره علیشی نمیشوه نمره تلفن که 93 199 1995 نمره واتساپ داری مقصد که مسکو برای زنگ بزنه نه یا نه همین دسته یا من زنگ زبال دارم نفت اگر کم با ساده باشه زنگ زبال دارم نفت اگر کم با ساده باشه بهترین ماشینه نده مرسدسی که اومایسته نمره شد تماشا کنم دینا داکیومنتش کردم دینا مرسدس که نماده بالدارو سوش نماده دکم سال نبیامش 500 میگه سوشوش دیزل بالدارو وجود نداره گفتی که داره وجودش تو سنتی هم رو خیش کرد بالدارو Сколько черта простая балдору? Чордар рушиной. Я тут иду под мной. Коробкаш механик балдор 408000 пробег гаштаги. Люк дора. Ака люк чикор мекунад? Havia kapotuş. Ne var toş baldarı? Dize 5 خیلی تکه. راست خودش اکجون 6 لیتر 6 لیتر موتور مثلا میخرن نرخش اکجون
نه 35 35 تا علیشی میشه اگه ماشین کتی این ماشینی علیشی هم میشه نمره تلفن اکا مونو میشه در نمره نیست 35 56 56 70 زنگ زنه اینا دیگه کم سودا میشه علیشی هم میشه بادارو زنگ زنه اکا کتی مونه نه او کاموچی نداره دستگیره حتما فراموش نکنید